Oh, la 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 la. Kiningadlaw sa manunubos ka, kung daw tinuod ka mang Kristohan, ato siyang kantahan o lingaw. Kabataan o tigulang, magambahan tangan to sayang natawan, pasunganday kinigdaan, ang suga kabito punan na bulan, pasapanagwan masanakon, niatong ninyo nga makoy makagagahon, sa tulo ka hari ay ginatakan si Jesus, na kana siya dahi manunubos. La 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 la, panagtawid magsayaw kita. La 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 la, pupunta kalibutan sa katawa, ipalano kang atong kaligay, ug ihikling ang atong pangayhay. Oh, la 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 la, kiningadlaw sa manunubos ka, kung daw tinuod ka mang Kristohanon, ato siyang kantahan ug lingawon. Kabataan o tigulang, magambahan tangan to sayang natawan, pasunganday kinigdaan, ang suga kabito punan na bulan, sa panagway masanakon, niatong ninyo nga maoy makagagahon, sa tulong ka hari ay ginatakan si Jesus, nga kana siya dahi manunubos. La 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 la, kiningadlaw sa manunubos ka, kung daw tinuod ka mang Kristohanon, ato siyang kantahan o lingawon. Kung daw tinuod ka mang Kristohanon, ato siyang kantahan